Naunsa ka, Dave? Okay ra ka, Dave? Magsakit lagi ako mga manok dre tungod sa mga parasites. Unsa kaya angin ako buhaton ba? Lah, wala ka ba kong kabalo? Pero na ako'y amigo kabalo, ana. Gab! Oh? Kaning na ako'y barkada ba, manabala ka, kinasakit yung manok. Unsa kay ma-recommend mo, ani ba? Ay, kini ako na kung sumo. Better not extract. Sa pamatudan sa mga eksperto na epektibo kini. Struggling with parasites in your chicken? Betelnut extract offer a 100% natural solution using the pure power of betelnut to safely deworm your flock. Keep your chicken healthy and strong with a product you can trust. Choose betelnut extract, the organic way to keep your poultry parasite free. Salamat kayo sa mga recommend na tambal ha. Yeah. Boy. Betelnut Extract. Huwag mo kasulay, panulay.